के मुताबिक और मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारो। और दूसरा उसूल वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक, ये दूसरा उसूल बयान फरमाया। चुनांचे सबसे पहली चीज़ ये जान लेना ज़रूरी है कि इत्तिहाद और इत्तिफाक यानी वहदत का जो मरकज़ होता है वो कोई ख़ास होना चाहिए। अगर कोई ख़ास है तो उसी के ऊपर पूरी कौम बल्कि पूरी इंसानियत जमा हो सकती है, वरना आप देखेंगे कि जगह जगह मीटिंग होती है, इज्तिमा होते हैं, इतनी सारी मीटिंग होती है, जितनी भी कारकुन होते हैं, हर एक दुनिया का हर एक फर्द इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करता है कि भाई चलो इत्तिहाद करेंगे, इत्तिफाक रहेंगे, आपस में भाईचारा रहेगा। जितनी भी पार्टियां हैं हर एक पार्टी इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा बातें हो रही हैं उतना ही फितना बढ़ता जा रहा है, उतना ही इख्तिलाफ पैदा होता जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मेरी सोच है वो आपकी सोच नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि चलो मेरे जो जहन है, मैं अपने जो जहन से बात कर रहा हूँ तमाम लोग उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाए, लेकिन जो दूसरा है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जहन के अंदर दूसरी बात है। अगर मिसाल के तौर पर चंद लोग जमा हो करके किसी गर्ज के तहत, किसी मफाद और फ़ायदे के तहत जमा भी हो जाते हैं, तो जब उनको वो गर्ज हासिल हो जाती है, जो मकसद उनका हासिल हो जाता है, या इसी तरीके से उनको कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर आपस में वही इख्तिलाफ उनके अंदर पैदा होता चला जाता है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि असल जो वहदत का जो मरकज़ और ख़ास मकाम है वो उनके अंदर नहीं हो रहा है कि जिसके ऊपर जमा होना चाहिए था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के भेजा है, जो शरीयत है, ये एक ऐसा ख़ास मरकज़ और मकाम है कि पूरी इंसानियत इसके ऊपर जमा हो सकती है। वरना आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो वहदत थी, बल्कि आज भी है कि वो कुछ कौमें वहदत का जो मरकज़ बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पर मक्के के अंदर ही थे कि पूरे एक कुरैश जो थे वो समझते थे कि कुरैश ये हमारा मरकज़ बना हुआ है। दूसरा कबीला था बनु तमीम का, वो समझते थे कि ये है कबीला है। इसी तरीके से आप दुनिया के ममालिक के अंदर देखेंगे कि ज़ुबानी एतबार से, इसी तरीके से रंग नस्ल के एतबार से, हसब नस्ब के एतबार से हर एक का अलग अलग मरकज़ बना हुआ है वहदत का। कोई दूसरे को तरजीह नहीं देता है, गोरा काले को तरजीह नहीं देता, काले की रंगियत अलग है, अरबी ज़ुबान वाला अजमी ज़ुबान वाले को तरजीह नहीं देता है। तो ये अलग अलग मरकज़ बने हुए हैं और ये ऐसे मरकज़ वहदत के बनाए हुए हैं कि पूरी इंसानियत इसके ऊपर जमा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निज़ाम लेकर के भेजा है, जो शरीयत अता करके भेजी है, वो शरीयत है, वो निज़ाम है कि इसके ऊपर हर एक अक़ल रखने वाला इंसान, बल्कि जिसको अक़ल भी नहीं है, वो इस आदिलाना और मुनसिफाना निज़ाम के ऊपर आकर के जमा हो सकता है। क्योंकि आप देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, मिसाल के तौर पर अपने एतबार से यहूदी तौरात को मरकज़ मानते हैं कि इसके अंदर आदिलाना और मुनसिफाना हकाम है। इसी तरीके से जो नसारा है वो इंजील को, या इसी तरीके से जो हिंदू मजहब हैं वो अपने अपने रस्म व रिवाज को मानते हैं कि ये एक वहदत का मरकज़ बना हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरी कौम जमा नहीं होती है क्योंकि ये इनके अपने बनाए हुए हैं। लेकिन जो अहकाम, जो शरीयत का निज़ाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दे करके भेजा है, उसको इसके अंदर बयान फरमाया। और बयान फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी मजबूती के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को पकड़ लो। और रस्सी क्या है? हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी वो है, यानी
آسمان سے زمین تک جو ایک رسی کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رسی کی طرح ایک چیز ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کسی اونچائی کی طرف پڑتا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور اوپر سے وہ رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوتا ہے تاکہ گر نہ جائے اپنی حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی لٹکی ہوئی ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل فرمایا، اس کے اندر جو احکام بیان فرمائے ہیں، یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر آگے بیان فرمایا اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، کیونکہ اگر پھوٹ آپس میں ڈالو گے، آپس میں فتنہ فساد کرو گے تو تمہاری جو اجتماعیت تھی، جو تمہاری قوت اور طاقت تھی، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کیا، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں کی تھی، تم آپس میں لڑتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے اندر، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اب تم آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یعنی فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے یعنی آگ کے ایک گڈھے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر تم کو اس سے نجات دی، یعنی تمہارے اندر ایمان نہیں تھا، کفر و شرک کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، نشانیوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر دو اصول بیان فرمائے ہیں جن کے اندر پوری امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی چھپی ہوئی ہے، دنیاوی اور آخرت بھی۔ یہ دو اصول جس کی زندگی کے اندر آ گئے وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔